Assalamu alaikum, урматтуу Тон Кабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары жана катталбай көрүп жаткан бир туугандар, саламатсыздарбы? Бүгүн 3 ноябрь 2024 жыл Чүй облусу Токмок мал базарына келдик туугандар. Койлордун, уйлардын, бука торпоктордун бааларын билебиз. Сиздердин жардамыңыздар менен 103 миңден аштык туугандар. Рахмат барыңыздарга. Анда эмесе мындан ары да көбөйүшүп, Кудай буйруса, сиздерге көргөзүп беребиз. Ассаламу алейкум, таксыр кандайсыз? Бааларын айтып коңчу койлордун. Бааларын 9дан, Бооспу? Картаң койлорбу? Картаңдарбы? Картаң сатып алдыңызбы же сатасызбы? Алдыңызбы? 9дан. Буйрусун байке. Мына, байкем 9 миңден алып алып кетип атат. Рахмат байке. Анда эмесе базардын көрүнүшү эл көп, киши көп. Акыры бир баштан тартып киргизип көрөбүз. Канча таксыр? 8,5. Ургачыбы? Жок, эркек. Эркек, бычмал 8,5 миң. Байкем сурап атат 8,5. Канча берип атат байке? 7,5 берип атат. 7,5 миң берип атат туугандар. Бербей атат. 7,5. Дон Кабар деген. О. Кандайсыз байке? Сиздики канча? 15 та атам. Козу. 15 миң. О, мына байкем. О, байкем өзүбүздүн подписчик экен. 15 миң сурап атасыз, сурап атабы базар? 13 миң. Дон Кабар деген. 13 миң. 13 миңге бербептир байкем. Содаңызды берсин байке. Рахмат. Мына туугандар, кеттик эми алдына карап буйруса. Бул базардын кире бериш жери. Канча экен козу? Александр, кандайсыз байке? Канча баасын айтың? 12 миң. Койбу? Канча тиш? 4 киши кой. 12 миң. Жакшы. Канча бул? Майда 14,5. 14,5 миң. Канча берип койдуңуз тууган? А? 13 болсо дейт. 14,5 миң. Мына козуң канча? 12 берди. 13,5 атам айтып көрөйүн. 13ке дейт. Туугандар. Мына козуң канча? Буну 9 та атам айт. 9? Эркекпи? Кастра. Кастра, бычман. Ох. Мына достор, базар кызыл. Эки кочкордун баасын тууган айтып койчу. Экөө 12,5дан. Рахмат. 12,5 миңден 25 миң туугандар. Көрүңүздөр, мына буякта дагы бар экен. Байке койлордун баасын дос, баасын айтып кой. 11. 11. Бул экөө? 10. 10 миң сомдон. Картаңбы? 6 тиш. Я, өтө аласыз? Козулар канча дос? 7ден. 7ден? Үчөөбү? 7 миңден. Булар эркектерби? Я. Бирөө эркек, бирөө ургачы дейт. Эки ургачыбы? Эки ургач. Тургандар, видеого лайк басып, бөлүшүп көрүңүздөр, жөн эле көрүңүздөр. Тургандар, ар дайым биз сиздерге көргөзүп бере беребиз. Колдоп туруңуздар бизди. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Бааларын айтып коңуз бир сыйра. 14,5 алынды. Жакшы, буйрусун байке. 14,5 миңден алыныптыр мынакей. Кочкорлорбу баары? Бардыгы тиш буз элек коз кочкорлор. Жакшы байке. Буну байлоогабы же башка жака алып кетесизби? Байлоого, а? Буйрусун байке анда. Мынакей. Туугандар, уктуңуздарбы? Эми киребиз. Базарга кирелек биз али. Кудай буйруса, көпчүлүк бир туугандар жазган Токмокту. Дон Кабар деген. Токмок мал базарды тарт деген бир туугандар бар эле. Атайын Бишкектен келип, сиздер үчүн көргөзүп берейин деп келдик эми. Уйлар канчадан болду тууган? Оу, дос. Баасы. Чалам сатып байке. Канчадан? 100ден? Жакшы. Айда. Чык. 100 дейт. Уйларга да өтөбүз. Бука канча экен? 130 дейт. Чоң бука. 130. Туугандар, кой базарды бүтүрөлү. Анан акырын этап менен чыгат. YouTube кичине загрузка болуп, кече пригородный мал базарда бираз кечирээк чыгып калды 2 видео. Ассаламу алейкум. Канча кочкор? 80 не порода? Афган. 4 тиш. Бою канча чап? Бийик экен аябай, 80 миң сурап атасыңбы? Бүгүн сода болду? Жаңы эле келдиң, Мына, буйрук баштарын көрүңүздөр. Туугандар, көпчүлүк туугандар жазып атат.
Номерлерин сурай бербей эле койчу. Сурай бересиңби? Канчадан? Байке? 11? 10 миң. Козу. 10 миң. Анда биз сурабай эле кете берели анда. Жазып кетиңиздер комментарий. Номерлерин сураган жакшыбы же сурабай эле тарта берели? Бизге деле тарттык. Шундай эми жазыңыздар коюңуздар. Козу байке, ассалам алейкум. 8 көрөлү. Бул эмне ургачыбы? Ургачы. 8 миң. Сиздикичи туган? Кошкор. Канча? 40 миң. Жашы? 2 тиш. 2 тиш. Мына 40 миң. Жакшы экен, куйрук баштары. Койго кошсо даяр, Даяр, койдо жүргөн. Койдо жүргөн дейт мына туганда. Соода болду байке? Соода бол 30 берип атат. 30га бербедиңиз, Бербейт ам. 30га бербейт. Соодаңызды берсин анда. 30га. Бул экөөчү? Бул эке 10 деп атам. 10 миң сомдон козулар, Козлар. Жакшы байке. Соодаңызды берсин анда. Мына достор, базардын ичи кызуу, эл көп, киши көп, аба ырайы өтө мыкты. Бир байкем аркаман келип атат. Кайсы канал деп, Тон Кабар десем, мал кымбат дейт. Эми көрөбүз, эми салыштырыңыздар. Мына сатканга арзан, алганга кымбат демекчи. Но канча экен? 11 да. 11. Кочкорбу? Жок, койбой. Койбу, жакшы. 11 сурап атат. Канчадан кочкорлоруң? 40 миңден. 40 миңден дейт. Туганда узун койлор канча экен, ассалам алейкум? 28 миңден. Жаштарычы байке тиштери? 6 тиш, 28 миңден. Боос кысыр? Бооспу? Кочкор менен. Кочкор менен жүргөн, Жакшы. Алган тартканбыз кирип баратат базарга. Байке, ассалам алейкум. Кандайсыз? Канчадан бул кочкорлоруңуз? 25. 25 миңден экен. Туганда. Ассалам алейкум. Канчадан? 18ден. 18ден. Кайсы сатылды? Койбу, канчага алдыңыз байке, шуну айтып койсо? 17ге бердиң? 16 миңге. Жакшы, буйрусун анда, байке. Кош, 16 миңге алып тур байке мына койду. Бул канча тиш эле? Дөра карап, эмне? Тишин карак тишин. 4 тиш. 4 тиш, жакшы экен. Токтогонду алып албаңыз анда. Тишке токтогон. Жакшы, буйрусун. Козуларың канча? 12 миң сомдон козулар. Мына койду 16 миңге саттым деди. Мен мондай королорду тартып, көп койлордун ээсинин номерлерин сурап берген аракет кылам. Дыйкандардын сурабайын эле кой. Канчадан байке? 10 миң. Опа, 10 миң. Базы ыңгайсыз. Эл көп. Канчадан? Ассаламу алейкум. Байке, баланы айтып коюңуз. 12ден суралдам эки. 12ден? Жакшы. Тон Кабар деген 12ден сурап атат. Мына. Бүгүн мал көп. Адам да көп. Кочкорлор ким экен? Ассаламу алейкум. Яктыкы? Байке, ассаламу алейкум. Кочкорлор сиздики? Канча? Сизди тартпайм отуруңуз. Кочкорлор тартып атат. 100 миңден. Жаштарычы? Жаңы 4 тиш болду. Бунун линиялары бар да? Январга 2ге болот, январда. Бул кайсы линиялардан? Длинный небереси дейт мына. Көрдүңүздөрбү? Оппа. Мына. Өнүңүздө сиздерге үчүн биз отуруп да тартып көргөзбүрөбүз. Бул 8,5 айлыкпы? Тиш бuz элекпи? Чоң экен, козу тиш экен. Тетигичи ичиндеги байке, сон козу экен ошо. Мына 40 миңден? 40 миңден экен мына. Булардын бааларычы? 100дөн, үчөө тең. Кызыккандарга айтасызбы телефон номер? 705. Моуда бар экен, туугандар. Бу торпок жаткандай эле болуп атат. 705 90 00 62. Кочкор издеп жүргөн бир туугандар бар болсо чала бересиздер. Каякта болосуз базардан кийин? Новопокровка, Бишкек шаарына жакын Новопокровкада. Мына Темир байке жакта экенсиз, Сиздики кайсы? Новопокровка. Ала биздин айда. Новопокровкада экен. Макул байке, соодаңызды берсин анда. Туугандар, ноларды көрөбүз. Канчадан козулар байке? Баларын айтып коюңузчу. Ноларды. Барбы? 12ден. 12 миң сомдон, Соода болду бүгүн? Болот атат. Канчага чейин чыкты? 9,5 тең. 9,5 бербедиңиз, Козу кочкорлорбу булар? Кочкорлор. Козу кочкорлор 9,5 миңден бербети байке. Рахмат байке. Бүгүн өзгөчө адам көп экен. Канча кочкор? 25.
Mana qo'zi qo'chqor bu. Qo'zi qo'chqor. 25 ming deydi. Tuğanlar. Mayda qo'zilar qanchadan aka? Bahalarni aytib qo'ying. Ular 9'dan. 9 mingdan ekan. Do'stlar. Erkek qo'zlar. Beshovi erkek qo'zilar. 9 mingdan so'rayotasiz, qanchadan berib edingiz? Yemi keldi. Ha? Yemi keldi. Ha, yemi keldingiz, ha? Savdangizni bersin. Qo'ylar qanchadan ekan qo'ylar? 17. 17 ming. Qancha yosh? 2 tish. 2 tish, 17 mingdan. Savdo bo'ldi aka? 15 berdi, berdi. 15 mingdan berib edingiz, ha? Ma'qul. Savdangizni bersin. 12. Bu 12 deydi. Rahmat aka. Tak, o'tib ketaylik tug'an. Aka. Qo'y qanchadan aka? Bahasi 16 mingdan. Yoshlari-chi, yoshlari? 8 tishda. 8 tishda 16 ming so'mdan. Tak, tug'anlar, emi. Qo'zi qo'shqorlarga ekan bugun. Assalomu alaykum, taqsir. Balalarni aytib qo'yingizchi? 13,5 mingdan. 13,5 mingdan qo'zi qo'shqorlar. Mana bayka. Baykalar yo'qdingizlar. 13,5 ming. Afg'on bu yoqqa kelib qoldi. Bayka qo'y qancha qo'y? 45. 45. Qancha tish? 3 yosh. 3 yosh. Qo's bu? Yo'q. Ma'qul. So'g'anda. Tag'i beraylik. Oy. Turtbeklar. Ular satildimi? Yo'q, satılmaz. Qanchadan? 17'den 17dan so'rayotgan. Qo'y qancha tug'an? Bayka? 18. 18 ming. Mana qo'y. 18 ming. Rahmat. 18 ming dedi. Qo'chqor qancha? Esi yo'qmi? Esi yo'q. Ha, alınıbdı. Qanchadan qo'ylarni baholarni aytamiz? 12,5 so'radim. 12,5dan so'radi. 11,5dan berasizmi? Savdo bo'ldi? 11'den beri otur. 11da bermedingizmi? Ha, 6 oldu şu. 7 oldu şu. Satdingizmi? Qanchadan? Aldı 13'ten verdi. Aldı 13'ten, ne? Ha, yaxshi cho'ngroq qo'shaydi. 11'den vereyim. Ularda 11'den berasiz. 13'ten satdingiz, ha? Buyursin onda, savdangizni bersin. Mana shunday tug'anlar. Qo'zilar qanchadan? 19 qo'zi qo'chqorlar. Quloqlarini ko'ringizlar, quloqlarim 5 baş bunaki. 19dan. Moshniki. 19dan deydi. Tug'anlar. Bazı o'ta qiyin. 13,5'dan. Merinos 13,5 mingdan. Qo'zi qancha aka? Aytmadi baykam. Pogромчик говорит. Так, arqaga qilgan to'timiz. Qo'ylar var. Bak qo'ylar. Alarmandarda ko'p. Satarmanlar. Qanchadan? İyi. Bahası. Qo'shqorlarniki 11'den. 11'den. 11'den deydi. Yo'q. Mal bozor, malni tartamiz, adam tartmaymiz. Mana, qo'zilar, ko'rganingizlar. Yo'q. Tak, tug'anlar. Bunday. Qanchadan bu ular? 18'den. 18 mingdan deydi. Bozor. Mana to'qmoq berekeli bozorda tug'anlar. Shul yoqdan kelib olsangizlar, arzon bo'ladi-da. Men o'yin bu jeki. Qanchadan qo'chqorlarim? Optom 17dan deydi. Savdo bo'ldi-ku? Qanchadan berib eding? 15? 45? Qancha baş? 3? Ha, 3 başda 45 ga berib berdim bunda. Buni 3 başda 45 ga berib berdi. Qanchadan? Qancha bas? 15'ten so'radim. 15'ten. 15'ten. Qo'zilar qancha merinoslar? 7,5 so'radim. 7,5 mingdan so'rayotadi. 7,5 mingdan. Bozor navesmasına kelib qoldik, biz buyursa. Qorallarga o'taylik, qorallarga. Chorvalar. Assalomu alaykum. Qanchadan bolalar? 13,5 mingdan. Yoshlari-chi, yoshlar? 4 tish. Qayoqdan qo'ylari? Gol, skol. 4 tish deydi. Telefon aytasizmi qiziqqanlarga? Aytmaysa? Ma'qul. Ketdik anda. Qo'chqor qancha, aka? Siznikimisa? Ular ne oldu ekan? Alındı hoca, satasizmi? Qanchadan aldingiz? Ha? 20 ming, 200. Ha? 20 ming 200 dan mı?
Mana 20.200'dan. Qayerga? O'zbekistonga? Mana O'zbekistonga ketib o'tadi, tug'anda. Ko'rdingizlarmi? Ben oçkolum taktım. Qana? Mo'g'u. Üçü. Nol tartamiz bayka. Mana 3 qo'chqor bor ekan bu yerda. 30'dan 30 mingdan so'rayapti baykan. Tish buzilakmi bular? Tish buzilak ekan. 7 oyliklar 30 mingdan har biri. Mana bu yoqda da bor ekan. Soda bo'ldi bayka? Verelim. Berelik, he? Sodangizni bersin anda. Mana aka, shunday tug'anda O'zbekistonga ketib o'tadi ekan. Bu yoqda Merinoslar bor ekan. Mana Merinoslar, haq qo'ylar ilgari. Shunday qo'ylar ko'p emas bilan. Bayka, assalomu alaykum. Ba'larni aytib qo'yingchi. Ya. Ba'larni. Ba'lari 14,5. 14,5 mingdan. Qayoqdiki bular? Ha, bayka boshab o'tgan. Buni oldingmi? Ya, Qanchaga? Satılbay bu. Ha, Satılbaymi? Aldingmi? Niye aldın? Qancha so'mga sotib olding? Ya, 10. dedik. 11 deydi. Qisqasi shunday. Yo'q, donqa bor degan. Bishkekdan keldi. Qanchadan bu qo'zlaring, tug'an? Bolalarni ayt. Ya. 12 mingdan mana. Ko'ringizlar, aylantirib shashpa ko'rg'iz beraylik. 12 mingdan. Bugun qo'zlar, qo'chqorlar ko'p ekan. Bayka qanday? Qanchadan bas? 40 mingga berem. 40 mingga beram, 7 oylik qo'zi deydi mana. Ko'ringizlar. Niye parada bu? Arasan liniyasi? Krasavchi. Krasavchik tug'anlar mana. Tish buzilak qo'zi. Qanchaga beram? 40 ga? 40 ga beram deydi bayka. Soda bo'ldi-ku, bunchaga ber deb. 35 ga mi? 35 mingga berib beribdir. Do'stlar, nomer so'raymiz. Bir подписчик jastin nomer so'rayla qo'ydi. Juraverasizmi jaldirab nomerini so'rab deydi. So'rab aluvchilar bo'lsa chalib deganda o'yda so'raymiz-da biz. Qanchadan bu qo'zlar? Ha? 13dan sotib atasizmi? Ketdi. Yaxshi, buyursin. Nemechi qo'chqorlarmi? Urg'achlar 4 oylik qo'zlar 13 mingdan shir ketdi. Bardir ketdi. Ha, oldingizmi bayka siz? Buyursin anda. Mana ko'rdingizlarmi? 13. Qanchadan dedingiz? 13dan dedik? 13dan. Baykam olib turdi. Qo'zlar, urg'achi qo'zlar, qo'y qilganga. Qo'y qilasizmi ham bularda? Ma'qul, buyursin bayka. Yaxshi. Ko'rdingizlar, tug'anlar, uqdingizlar. Qo'ylar qancha ekan? Satıldı. Qanchadan ket? Qanchadan qo'ylar? 13'tü. 13 ne? Yaxshi, 13 Yo'q. Tak, oho, bosh. Odat. Qancha qo'zing? Kishniki qo'zing? 7. No'chi? Boshqa yoqqa? Boshqaniki. Boshqa yoqqa topam, boshqaniki ekan. Opa. No'g'u qo'zi qancha ekan, bas? Yakta mı iki bez? Yoqdiki. Assalomu alaykum. Bu qo'ylar qanchadan? 9,5 mingdan. Qancha tishlar bular? Qo'zlarmi? Ha, qo'zlar ekan, tug'anlar. Qayoqdiki? Nomer aytasizmi? Qiziqanlarga? 0709 22 82 41. Gölden geldingizlar, ha? Zakaz bersa deb olib kelaverasizlar. Qo'zlar, bular qo'lga teyishi qanchadan? 9dan? 9dan o'rroq bo'lib qolmaymi? To'rala? Ma'qul. 9dan deydi. Bunda 20 o'ldik ekan. O'timiz. Ha, echki qancha tug'an? Assalomu alaykum. 6,5 mingdan echkilar mana. Echki semismi? Semis. O'rta ekan. 6,5 mingdan. Qanchadan berib edingiz? 5,5 mingdan berib edim. 5,5 mingdan berib edyapsiz. Rahmat. 5,5 mingdan berib ejatam deydi tug'anlar. Tak. Merinos qancha saqal? Assalomu alaykum. Ya. Qancha bahsi? 13 ming. 13 ming. Qo'chqorchi yigitlar. 32 qancha tish? 6 tish. 32 ming. Savdo qilyapti. Bayka 500 so'm. Normalmi bor? Qancha bahsi? 17,5 dan. 17,5 mingdan. Qancha beryapsiz? Ya. Qancha beryapsiz? Olyapsiz. Ha, 15,5 mi? Ha, yaxshi. 15,5 ming qo'y ekan, siz tartami, qo'ylar tartami. 15,5 ming beryapsizmi? 15,5 berib. 15,5 mingga bo'lmaydi. Qanchaga olasiz? 500 so'mga tushirib. 16 ni, 500 so'm ekan.
Ortada 16'ga berem deyip Qanday bayke. deysan? Sodаңыздар bolsun. 500 so'mni bölüңüzde 250'den. Bölüңüzde. Обязательно ылдый калыш керек бе? Мындай дыйкандарга дагы кичине. Дыйкандар. Наоборот, siz men жакшыда поддержка бересиz. Siz alып satасыз да. Жандай эмеспи? Өзүңүзгө? Базар чечеттен бирок разы болуп эметсеңиздер жакшы болот, береке болот да. 16 базары бар экен. Жок, Тоңка бар деген. Бишкектен келдик. Макул эми, содаңыздар болсун. Канча инем? Козуларың бас? А? Yok erkek. Erkek kancha bas? 8,5. Aha, rahmat. 8,5 mingdan deydi. Oh, qanchadan ketdi o'g'am? 150. Bas. Non, basni aytma. 10 ming so'm. Bu qo'zi qo'shqo'lar ko'p ekan, to'g'ri. Monday qo'zilar bor ekan, monday bor ekan. Assalomu alaykum, baykalar. Qanchadan ekan balari? 16,5 mingdan. Qo'zi qo'shqo'lar. 16,5 mingdan. Qanchadan bayka? Satılmaydı, aldınızmı? Qanchadan aldınız sır boluz? 12'den. Rahmat bayka. 12 mingdan alıp turnak. Bayloq olib kiresizmi? Yo'q. Ha, yo'q. Ma'qul. 12,5dan aldım deydi. Yaxshi qo'ylar bormi ekan bu? Qorani ko'raylik-chi. Do'stlar, qaysi joqdan ko'rib jatasizlar? Sizlarga qanday baholar ko'rib yozingizlar, kommentariy ochiq bo'ladi. Yaxshi o'y fikrlarni qoldiringizlar. Echkilar qancha? Assalomu alaykum. 5 mingdan, qayoqdan echkilar bor aka? Kemin? Yaxshi, kemin. Echkilarda so'raganlar bor-da, nomer aytasizmi? Kimki? Mına echkilerin nomerini, esinin nomerini alıp bereyiniz. Mına tuğandar, kimdeki uşunda echki izlep жүрген bir tuğandar bolsa, kemindin echkileri eken. Hazır biz esinin nomerini alıp beririz. Aytınız. 0502 03 82 54. Şu nomerlerge baylansanızlar болады. Bayka, assalamu alaykum. Koydu bereke kılıp koydunuz. Kança kaldınız emi? Aytıp koyunuz. Qo'zi qo'chqor eken. Kança kaldınız? 13.500 kalıptır bayka. Mına. Buyursun ne bayka? 13.500. Donqa bar degen. Görürsüzbü? Ha, yaxşı. Bunu baylaysızbı? Ne? Soyasızbı? Ne kılasız? Baylağanqa, he? Yaxşı bayka. Altay, he? Yaxşı anda bayka. Aha. Alıp dur bayka mına hazır. Ne qo'ylar? Soyushqa eken, büt soyushqa. Ha, soyushqa eken de bular. Ne qo'zlar bar eken. Qo'ygo demay alda bayka. Tanda olib atışatın. Yo'q, qo'zi. Qo'zi eken. 13 kun 13 kun. 13 mingga qo'zi. İş buzelik. 13 mingga. Bayka, assalomu alaykum. Bir so'rab berayin. Qanchadan qanchaga cheyin? 10dan 17gacha. 10dan 17 mingga cheyin, he? Bishkekda turasizmi? Qancha Bishkek, he? Bishkekda buna. 10ga. 10ga beram deydi bayka. To'yga. Soyushqa izlegenler bolsa, hozir baykaning nomeri so'rab ko'raylik. Aytsa, chalasizlar. Shokolad. Chalat. Yo'q, urg'achilar. Urg'achilar. 10ga deydi. 10ga deydi. Bayka, nomer aytasizmi qiziqqanlarga? Qanday o'tganda aytib bermedim bile. Al, o'tgan bozorda, hozir jangi. Aytыңыз. 14dan berdim, 14dan. To'ylarga, soyğonga çalıp qalat da alamın deb, bayka. 708 bilen. 708, aha. 71 56 16. 71 56 16, he? Çalaversin, ha. Çalaversinizde tuğandar. Bishkekte turat bayken. Aldığında qarab ketdik mine. Gördünüzler mi? Qo'chqorlar turat. Akça olsa qalaganda alıp ketsеңizdер болады. Echkiler var eken. Qancha bu echki? 8 ming. Boz bu. Boz kene. Mına, жақын boz o'xshaydi. Жақын boz eken. 8 ming deydi. Ana soda oldu mu? Qanchaga berib berding? 7'ga. 7'ga, he? Yaxshi. 7 mingga berib berdi. Qo'ylarni so'raylik, charba qo'ylarni. Qo'ylar qanchadan, Mayka? 13. So'ralyapti. Qozlarchi? 8,5 mingdan so'ralyapti. O'tgan kuni arzon qozlar yo'q bu. Sattыңызбы? Mayli, yaxshi. 3,5 mingdan, bozor bo'yicha shu ejemdelar qo'ydaymi arzon qozlar? Arzon qozlar shu ejemdelar. Yaxshi, buyursin. Aqcha buyursin sizga. Buna tuğandar. Tutunuzlar.
Так, бұл жақта нелер бар екен? Қойлар бар екен. Қойлар қанша екен байке бағасы? Ескері қарайды тұған. Сізді тартпай ма, қойлар тартпам? Мейлі. Кішіне қозыларды көреді. Қаншадан олар? Қаншадан бағалары? Кетті бұл ұзан. Қаншадан? 6800'den. 6800? 6800'den кетіп тұрмын. Кішіне қозылар екен. Қанша екен ұшылы екі кішіден ғой, екі? 50 deydi. 50'den deydi. 50'den 100 bin eкен de. Қанша атты іш байке? 4. Бұнда 50'den 100 екен. Ечкілер қанша ечкілер? 5'ten. 5'ten. 5 bin. Түш берем. Қаяқтықы? Кеміндікі. Еміндікі. Жақсы. Сода болды mu? Жоқ, пока. Ол әлеге? Содан берсін анда. Емеле келдіңіз. Мына көрініш базарында. Шуменен видеоны аяқтайбыз туғандар. Сақ саламатта тұрыңыздар. Ата кемшілік болса алдын ала кечірім сұрайбыз. Сіздер менен канал авторы Данияр болды. Дон по кличке. Дон Кабар. Туғандар, бүгін мына пригородныйдағы бұл КамАЗ ертең Соқұлықтан да шығады. Бұйырса чала бересіздер. Соқұлық, пригородный Тоқмоқ базарларынан шығады, достар. Чалыңыздар, байланысыңыздар. Туғандар, жылқы, қой, уй, бұқа, қысқазы бардық малды, бардық жандықтарды жеткізеді туғандар. Кете тұрған малдың барын жеткіземіз дейтін. КамАЗдар бар. Ал жақтан бияқап келеміз. Аяқтан бияқап келеді екен туғандар. Оштон. Мына номер бияқта да бар екен ғой. Мына, ұшы номерлерге байланыша бересіздер туғандар. Ақы деген жігіт ұшыл.